কয়লা জাতি উল্লু পার্টি এই হদাগান হনা হই ত্রিপুরা মতার সুপ্রিমো ঠিক তে যদি কেউ হদাগান হই তার হদা অনুযায়ী তে হামগুড়ি জালই এবং চিনি ব্যাকুন ইদু ক্লিয়ার তে তুমি ব্যাকুনে লক্ষ্য করছো যে দি একদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়াত খুব ভাইরাল অর যে তারা যে কুম্পুই একাডেমিত যে রিক্রুটমেন্ট করছুন অন ইন্টারভিউ সারা সত বানা তারা মানুষ অন্য হন মানুষ নেই তেসেন যকে ইলেকশন টাইমত এব যকে তারা ভোট প্রচার করিবাক সাকে হন্দেহি 19 ट्राइब्स वी वांट थानसा हम किसी की कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए ए होदागान हन एचिए तेजे थानसा हदु थेलो ते आमी ही 19 ट्राइब्स भितरे नय एचि तो कानी फोर्स निगलिलु हनो इंटरव्यू सारा इकुयो साकमा हिते नहीं ते एचिए मो क्वेश्चन हलते त्रिपुरा मता नेता गनइदु बहुत बर्बर नेता आगन बिरेत हादी सिलुम फिनी नहीं हादी हबंग बानी नहीं बिरेत थुप जादर हता हन जात बालेत गरीबं जादते हाम गरीबं आमी जादते लड़ाई गरीर जाद अस्तित्व बाजे बाजते एची तुमी एदिसिरे तो काने सागरी निगिलु एककान सागरियो तुमी इको सागमारे दिन बारो तुमी हेदिके ओरि जात बालेत करते हेदिके ओरि जात बालेत करर हेदिके ओरि जादते हाम करर आमी तो हई पारिबं जे राज्य सरकारे जे सागरी निगिलि सुत दल मर निर्विशेषे सांगमा बांगाल तिब्रे मग देवबर्मा जिदु कुआगन बेक कम्युनिटी तुन सागरी फैयन एवं सुत स्वच्छता भावे सागरी फैयन तेची एदिसि प्रशासन क्षेत्र हेतेसे नय बाना हिते तारा सागरी फेबाक तारा हि बुझिबा सेयनदे जे सांगमागन हरि क्वालिफिकेशन नेई सागरी फेबार मतो एदिसिर म सांगमागन तागनो सिधु ए क्वेश्चन आनथेलो जे तुमी फिजर करो तुमी आमा सांगमागन हरि हिते काना सागरी नदु आमा सांगमागन हरि सागरी फेबार मतो क्वालिफिकेशन नेई तुमी क्वेश्चन करो एचे तारा सब समय 19 ट्राइब्स बेकुन मिलिनी बिली 19 ट्राइब्स ते आमी 19 ट्राइब्स भितरे नय तार माने हि बुझलाक তোমার ত্রিপুরা মতার নেতা কোনো অকাত বুঝে দন দে যে আমি তোমার সাংমাগন ধরে আমি 19 ট্রাইবসের ভিতরে ন মানি বানা বহুত পেবার সময় আমি 19 ট্রাইবস হয় দি কিন্তু আমি হরময় হিচ্ছু নয় তুমি আলাদা খেল না ফুটুল তে তোমার অকাতানি বুঝে দুন তারা তুমি বানা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বানা 1 কেজি শুধু দিবার মতো তোমার অকাত আগে দে সাগরি দিবার মতো তোমার অকাত নেই সেন তোমারে কমে তাহলে বুঝে দুন এই সেনতে এই যে পঞ্চায়েত অফিস তালা মারা না সিনহি থানসা নাহি বিডিও অফিস গিরাও করনা সিনহি থানসা নাহি জোনাল অফিস একান জায়গা তো আরো কান নেজানা সাংমাগনো জায়গা তো তিবরে জায়গা নেজানা সিনহি থানসা নাহি তাইছেন হেকেরে তুমি যাদতে হাম গরর হেদিকে উরি জাত বালেত গরর মরে একা জানাইও